गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य द्वितीय अध्याय जो हॉकी विषय थिला तार अभ्यास प्रश्न उत्तर टी चल करवा। तेबे बर्तमान आमको जो ए वर्ष 2026 रे जो नुआ बही मिली से सेमिति किसी अभ्यास प्रश्न उत्तर नहीं, तेणु जहाँ भी देती चलतु से करदे। आम आज आगुर जो बही सब थिला से भल प्रश्न उत्तर मध्य भल थिला आउ पाठ मध्य भल थिला। आउ विषय बर्तमान तुम हॉकी विषयटी को पढ़िल। हॉकी विषयटी को देख, हॉकी विषयटीर लेखकों ना गाँ किसी ना, लेखक किए आर किसी पता नहीं। तेणु ये बही आमको मिली वर्ष, तेरे जमी भी मिली आम संशोधन कर पढ़ाई सरकार निर्देश अच्छी। तेरे चल आम हॉकी विषय अभ्यास प्रश्न उत्तर कौन देती करदे। देख ये तुमर पाठ अंतर्गत माने यहाँ पाठ भितर अच्छी, पाठ बाहर भी कौन थी। तेणु पाठ अंतर्गत कौन सब अच्छी देख देती मो बुझीबारे कर देला क देला एकाथर के क नंबर किछि नहीं कर देला। निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। तापर देला एक नंबर उल्टा देला एक नंबर एठी रहिबा कथा, क एठी रहिबा कथा, एक नंबर क ख ग एभली प्रश्नर गुड़िक आसीबा कथा। उल्टा देला क रे देला एटा निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। एक नंबर रे देला स्वास्थ्य ही संपद। तेणु ये सब भूल को संशोधन करिकी पढ़ाई सरकार तरफ निर्देश अच्छी। तेणु आम संशोधन कर पढ़ा, आमर किसी उपाय भी नहीं। तेबे चल देखिया कौन देइछि। स्वास्थ्य ही संपद, कारण स्वास्थ्य ठीक थिले आमे सुंदर देखा जाऊ, आमको समस्ते भल पाती, आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ, आमे बहुत धन संपत्ति पाई थाउ। तार उत्तरटी निश्चित भाव में तृतीयटी आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ। तेणु यही वाक्यर शेष जो सम्मुखरे जो बॉक्स देइछि सेथिरे आमे स्टार चिन्हटी दबा। तुमे माने बही रे बा खातारे जो थिरे करूचो एई भली बॉक्स करिकी खातारे कले एई भली बॉक्स कर दबो, तापर स्टार चिन्ह दबो। नाही तो तुमे माने एई बही रे करिवो। षष्ठ श्रेणी रो पिला माने केबे बही रे वर्कबुक बळिया नथिला। बही रे प्रश्नर उत्तर करिवा षष्ठ श्रेणी रे एई वर्ष ठारू आरंभ होईछि। तेणु तुमे माने मध्ये एटाको आरंभ करिवो। आउ कोन करिवा तापरे 2 नंबर माने कर 1 नंबर, कर 2 नंबर, कर 3 नंबर केते को भली भाव भूल हेछि। तो माने पिला माने निश्चित भाव जानि परथो। ए भूल को पिला माने तो धरि देबे, आ बड़ मान जे बही लिखिचंती तांकर मस्तिष्क कोन सेटा से माने जानिथिबे। तेबे 2 नंबर रे कोन देइछि, लोक माने मेजर ध्यानचंद को हॉकीर जादूकर बोली आख्या देइथिले, कारण कोन। 4टा ऑप्शन देइछि। लोक माने ध्यानचंद को बहुत भल पाउथिले, तांको हॉकी बाड़ीर अनन्य वैशिष्ट्य थिला। हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले, से भारतीय हॉकी दलर नेतृत्व नैथिले। ए 4टा भितरु कोटा हे परिबो ना हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले। एई प्रश्नर उत्तर एटा हबो। तेणु ता सामने रे थिबा बॉक्स रे हमें स्टार चिन्हटी दबा। उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांग मान कि अवास्तव प्रश्न। उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल अर्थ एटा ही तो कारण। आ ता कहीं बाछिल माने आउ कोटा आदुरी हे पारथांता जे आउ कोटा बाछि थांते। तेबे चल तापर कोन देछि पढ़िबा। मिलीमिशी जोड़ीबा पाठरू किछि मनोनीत शब्द निम्न रे दिया जाइछि। निम्न दिया जाइछि, देख निम्न रे रहिबा कथा। पाठरू किछि मनोनीत शब्द निम्न रे दिया जाइछि। निज दल रे एहा ऊपर आलोचना करी सेगुड़ी को ठीक अर्थ बा व्याख्या सहित जोड़। एहा पाई आवश्यक पड़िले तुमे इंटरनेट अभिधान और शिक्षक मानक सहायता नहीं पारिबो। एई सबु इंटरनेट आउ एआई रो सहायता नहीं किरी आज बहिर अवस्था एया। से बही भितर भी लिखा है तथापि से इंटरनेट रो सहायता नबा बोली। हौ चल आगु को शब्द कौन देला। झांसी, हॉकी स्टिक, टोकियो,
ବ୍ୟାୟାମ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଅଲମ୍ପିକ। ଆକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଟା କ'ଣ ଦେଲା? ହକି ଖେଳାଳି ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ବାଡ଼ିଟିକୁ ବୁଝାଏ। କୋଉଟା ହବ? ଏଟା ହକି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ହବ। ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନାର କୌଶଳ କ'ଣ? ବ୍ୟାୟାମ ହବ। ହକି ଖେଳାଳି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝାନ୍ସୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ସେ 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଅଲମ୍ପିକ ଏକ ସହର। ଏହା ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ସିଧାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ବୁଝଉଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିପାର, ସିଧାକୁ ସିଧା ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିପାର। ତୁମର ଯେହେତୁ ବହିଟାକୁ ବି ୱାର୍କ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ବହି କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ବହିଟାରେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଉକ୍ତ ବିଷୟରୁ ମନୋନୀତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଖରେ ଦେଲା ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରୁ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହୁଥିଲା, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ରହୁଥିଲା, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ରହୁଥିଲା, ସରଳାର୍ଥ ରହୁଥିଲା, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର କରିବାକୁ ବସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ସେ ପାଇବନି। ଆଦରୁ ବହି ଭିତରୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବାକୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ମିନିମମ୍ 50 ମାର୍କର ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଟପିକ୍ରୁ 50 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିକି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତୁମମାନେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିନେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯଦି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏଇଟିର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଟିକୁ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ସରଳାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାତାରେ। ଚାଲ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି। 1 ନମ୍ବର କ, ସିଏ ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସରଳାର୍ଥ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ପଦ, ଶେଷ ପଦ, ମଝିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି, ଯେହେତୁ ଗଦ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ, ତେଣୁ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହକି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ କେବଳ ଲେଖକ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥଟାକୁ ଲେଖିବା। ସଂସାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ। ନଚେତ୍ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଏହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଧାର ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ପାରାଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଦ, ଶେଷ ପଦ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହକି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କିପରି ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ହୋଇପାରିଥିଲେ ବା ହୋଇପାରିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ହକି ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେ
ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଖେଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଭୋର ହୋଇ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତୁମ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ, ଯେମିତି ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଦେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଖରେ ଦେଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଚାଲ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଭାଷା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରୁହେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସହଯୋଗିତା ତଥା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ନେବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହେବ। ଯଦି 2-3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ରୂପେ ଏଟା ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। এইটাକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଧିରୁ ଆଉ 2ଟି ବାକ୍ୟ କାଟିଦେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନେଇପାରିବ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ଖେଳାଳି। ସେ ଭାରତକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏତିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖିବ, ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନର ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ବହିରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଆମର ତ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଇଏ କ'ଣ ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏହି ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏଟା ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ବହି ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ମାନେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଉ କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତ ତୁମର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଶତ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯାହା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବା ଯାହା କଥା କହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏହା ହିଁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ କରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
प्रस्तुत कर तालिका को श्रेणी रे उपस्थापन कर जस्ट लाइक यूजलेस न आउ आदि किछि नहीं। तापरे जोड़ी शब्द आम्भे माने मने रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। एटा आम प्रसंग भितर ए वाक्यटी थिला। एठी कौन पाई देला ना एही वाक्य रे खेली खेली गोटे जोड़ी शब्द जेउथिरे गोटे शब्द को दुई थर व्यवहार करा जायछि एहाकु जुग्म शब्द कहा जाए। तुमे माने मध्य एही परि पांचटा शब्द लेख। मु ताकु लिखि जायछि जस्ट पांचटा शब्द लिखिछि किंतु अनेक शब्द एमती जुग्म शब्द हे पारिबो। मु लिखिछि चाली चाली हसी हसी कांदी कांदी पढ़ी पढ़ी देखी देखी माने गोटे शब्द दिथर लेखा हेतु ताकु जुग्म शब्द हमर केते प्रकार रे हे पारिबो ता भितरु ये गोटे प्रकार जे गोटे शब्द को दुई थर लिखिले सेटा मध्ये गोटे जुग्म शब्द हे पारछि। तापर कोन देछि प्रश्न तुमरो देख। तापर कोन देछि हॉकी खेल रे नियम कानून प्रस्तुत होई थाए। एई वाक्य रे मध्ये तुमे गोटे जुग्म शब्द देखि पारुछ किंतु एई जुग्म शब्द रे दुईटी जाक शब्द भिन्न अटंती अर्थात समान नुहंती। तुमे माने मध्ये एई परि पांचटी जुग्म शब्द लेख जेउथिरे दुईटी जाक शब्द भिन्न होइथबो। एठे कोउठी अछि को शब्दरा कथा कोहा होछि नियम कानून ए दुईटा शब्द मिसिकी गोटे शब्द हेछि आउ एटा को जोड़ी शब्द मध्ये हमें बा जुग्म शब्द मध्ये हमें कहि परिबा। एई भली मु पांचटा शब्द लिखि दैछि देख। बही पत्र रास्ता घाट बिल बाड़ी दिया निया खेल कौतुक घर द्वार ये सब दुईटा अलग अलग शब्द हे परिबो किंतु जोड़ी किरी ताकु जुग्म शब्द मध्ये करा जाई परिबो। तापर तुम बही रे कोन देछि चलो देखिबा। ग रे कोन देला ना टेबुल टेनिस पुची प्रभृति खेल उभय घर भितरे और बाहर खेला जाए। एही वाक्यटी रे जेउ शब्द दुईटी तले गार दिया जायछि ताकू ध्यानर सह पढ़। को शब्द भितरे आ बाहर ए दुईटा शब्द तले गार दिया जायछि। आमे एही शब्द को मध्य एही परि लिखि पारिबा जेपरि भितरे बाहर माने ए ओटा को मझिर उठे देकी आको गोटिए शब्द कर दबा। एहा एक जोड़ी बा जुग्म शब्द। एही शब्दटी परस्पर विपरीत अर्थ को बुझाउछि। भीतर बाहर एटा अलग अलग शब्द ना नहीं। सेमती निम्न रे दिया जायता शब्द गुडी को जुग्म शब्द रे प्रकाश कर। भलर विपरीत मंद भल मंद बोली लिखि दबा ओटा को उठे दबा। राजार विपरीत कौन हबो राजार कौन प्रजा हबो राजार भिखारी हबो। तेणु एटा भूल देछि किंतु बही हिसाब रे जदि हमें जिबा ओ उठे दबा राजा प्रजा लिखिबा। आकाश ओ पाताल आकाश पाताल गुरु ओ शिष्य गुरु शिष्य आय व्यय जन्म ओ मृत्यु जन्म मृत्यु। बुझी पारलो। तापर कोन देछि कथा उपरे गुरुत्व ध्यानचंद ही आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा। ध्यानचंद आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा हीटा एठू उठी गला माने ध्यानचंद कर इम्पोर्टेंस टा ए ही उपरे ही निर्भर करुछि। ए शब्द रे किंतु सेही ही शब्द नथिबारे एटा गोटे साधारण वाक्य हो गला किंतु ए ही अक्षर टिक पई ए शब्द रे ध्यानचंद कर इम्पोर्टेंस टा बेसी बढ़ी जाइछि बा ए शब्दर किछि ओजन अछि। एई दुईटी वाक्य रे कोन पार्थक्य अछि एथि प्रति ध्यान दियो ओ कुह ठीक भाबरे चिन्हट कर। द्वितीय वाक्य रे गोटे शब्द कम अछि एई शब्दटी कम अछि। एई गोटे शब्द नथिबारु वाक्यर अर्थ रे सामान्य पार्थक्य भी आसुछि। आमे निजर कथा उपरे गुरुत्व देबा पई किछि विशेष शब्द प्रयोग करू जेपरि ही मध्य तेबे बोली इत्यादि। पाठरू एई भली शब्द थिबा वाक्य बाछिकी लेख। ध्यान दियो जदि वाक्य रे एई शब्द गुड़िक नथांता तेबे यार अर्थ उपरे एई शब्द गुड़िकर कौन प्रभाव पड़ी थांता। एई भली जो गोटे एई शब्द एई जो लेटर गुड़िक देइछि बा एई जो शब्द गुड़िक देइछि एई शब्द पाइका गोटे गोटे वाक्यर अर्थ कमी जाउछि माने वाक्यर अर्थ रे पार्थक्य आसुछि। तेणु एई भलिया शब्द तुम माने खोजिकी बहिरु बाहर करिवो। अच्छा हॉकी विषयटी तुम मानकर सरी गला। यार अभ्यास प्रश्न उत्तर आम करदेले विषय वस्तुटी मु बुझे देली तुम मानकु आशा करुछि तुम माने भल भाबरे बुझी पारथियो बोली।
जदि कौन सी जगार असुविधा थी बुझी पार न कमेंट माध्यम मत जनइले मुझे समाधान करने चेष्टा करी। जदि भिडटी मोर पसंद आसी थाए आ मोर पाठ पढ़ाटी तुम मैंने पसंद कर भिडटी को तुम मैंने लाइक और शेयर करने को भूलबनी। आउ जदि प्रथम थर चैनल देखुच तेज चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। आउ एक वीडियो रे तुम मान सहित देखा से पर्यंत सुस्थ रुह, सुरक्षित रुह आ सबुठारु बड़ कथा है प्रकृति को बंचाई रखिबारे निजर अवदान दियो। रहुछि। गॉड ब्लेस यू।